आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट बालियापा ब्लॉक रो बेतवड़िया पंचायत नारायणपुर पंतारे गणेश चंद्र जेनांकर देहांत होईची। आमे श्मशान साथी तरफ आसीचु, तांको तरफ कॉल होइतिला, आमे आसी पहुंचीचु। तांकर किभली सुकाकुल परिवेश रही आपण माने टिके देखंतु। बहुत दुखर विषय जहा कि आपण माने देखंतु सिचुएशन केमती। श्मशान साथी हेल्प फाउंडेशन लो समस्त सदस्य आसी आज पहुंची जाइए नारायणपुर पंतारे। नारायणपुर पंतारे गणेश चंद्र जेनांकर साधारण भाव मृत्यु होती। मृत शरीर को शवदाह करने आम श्मशान साथी टीम आसी सब प्रकार सहयोग कर श्मशान को शव को आनी शवदाह कार्य चालू अच्छी। मु कह जाइमी जन्म मृत्यु अनवरत संसार रे लगी रुहे, एक चक भली जन्म एवं मृत्यु। तो मु कह रखा चाहिए जे गोटे मनीष बंचीला बेले किभली गर्व अहंकार लोभ मोह माया एसबू पछरे आज दुनिया सब बेले लोभ मोह माया पछरे लोक मैंने बुड़ी रोचंती। जे गोटे जन्म और मृत्यु दुईटा पक्ष। गोटे हूँ जन्म। जन्म केमिति ना जन्मटी 9 मास पूर्व आम जानीपारू जे जन्म ता घरे गोटे पिला जन्म हम कि मृत्यु 9 सेकेंड आगु भी आमको जना पड़ न थाए। तो समस्त को कही रखा चाहिए जे लोभ मोह माया क्रोध एसबू पछरे पकाई भगवान को पछरे शरण पछ। कारण किए जाने जीवन केउ देखा शेष देखा हम, किए जाने जीवन केउ राति शेष राति हम, किए जाने केउ कथा जीवन शेष कथा हम। तो दिने ना दिने समस्त को यही श्मशान को आसवाई पड़ो। मनरे गर्व अहंकार लोभ मोह माया एसबू छाड़ी भगवान के पास शरण पछ। मृत्यु मृत्यु ए संसार रे अनवरत लगी रही थाए। मृत्यु क्या केबे अपेक्षा करे ना, पिलाठू बुढ़ा पर्यंत मृत्यु केबे क्या अपेक्षा करे ना, से अचानक ही आसी थाए। तो आसंतु से भली एक दुखदायक घटना मृत्यु होला परे तांकर घर लोक किभली दुख प्रकाश करिबा से परी परिवेशटी किभली अछि समस्त टिके देखंतु। स्टॉप। समय हातरे गवतले खेलुरे केमिति कहानी किए देखिला रही गला सब चिन्ह। मो दुख कहानी कहाँ तो कही मो दुख कहानी श्मशान साथी हेल्प फाउंडेशन लो समस्त सदस्य आसी आज पहुंची जाइए नारायणपुर
ପନ୍ଥାରେ ନାରାୟଣପୁର ପନ୍ଥାରେ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶ୍ମଶାନ ସାଥୀ ଟିମ୍ ଆସି ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରି ଶ୍ମଶାନକୁ ଶବକୁ ଆଣି ଶବଦାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅନବରତ ସଂସାରରେ ଲାଗି ରୁହେ, ଏକ ଚକ ଭଳି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ। ତ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କିଭଳି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଏସବୁ ପଛରେ ଆଜିର ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ପଛରେ ଲୋକମାନେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମ। ଜନ୍ମ କେମିତି ନା ଜନ୍ମଟି 9 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଜନ୍ମ ତା ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ 9 ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ ବି ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ଶରଣ ପଛ। କାରଣ କିଏ ଜାଣେ ଜୀବନର କେଉଁ ଦେଖା ଶେଷ ଦେଖା ହେବ, କିଏ ଜାଣେ ଜୀବନର କେଉଁ ରାତି ଶେଷ ରାତି ହେବ, କିଏ ଜାଣେ କେଉଁ କଥା ଜୀବନର ଶେଷ କଥା ହେବ। ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶ। ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ସଂସାରରେ ଅନବରତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ସେ ଅଚାନକ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ କିଭଳି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେପରି ପରିବେଶଟି କିଭଳି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପାଖ କାଢି ଦିଅ, ଏଇ ପାଖଟା କାଢି ଦିଅ, ଉଠି ସାନେ ଦବ। ହଁ ଉଠି ସାନେ ଦବ।